Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Maya paugto po, karing kay katamong kalugurang makiramdam ngening aldoning. What day is it today? It's Wednesday. Tuesday. Tuesday pa mo palang So yan. excited for Happen. Christmas, Tita Karen. Ako po'y Karen. Ako naman po, Isara. Kaya bayo pa mo rin po ngening ugto. Kenny King, Kwentuhang Kwentuhang Katoliko. Katoliko. Ayan, natinta ng tagline. Hindi nga duwang madaldal, harakan yan. And isang maganda. Aduwang madaldal, tayo. Ay, grabe, Tita Karen. Alin po kasi keng Bright Sen. Dahil Messi tao ketang magandang-maganda. So, pag magpakilala kami pong Sherwin, ako ang inyong DJ Sara na maganda lang. Ayun. So, may tagline kami, Tita Karen. Kayo talaga, ne? Pero, at suta mo po keng Kwentuhang Katoliko Opo. ngeni. Ala kami po keng Bright Sen. Nga po yung Pero- pisabihan mi ngeni. Bright discussion naman. Yes. Ika naman. Bright pa mo rin. Ngayon ni Sarah, isundo talaga rin pipagkwentuhan tamo napon ne. Anti-phones. Warening anti-phones. Kasi kay pine, uling pa ni din daramdaman. Agyang kapila naman nata, anak ko pa mo po, manyandikan TV kanita. Istong malapit na yung Pasko. Siyempre, istong mga 5 years old ko siguro. Damdaman mo na itang uka mo kami Manuel. Kaya pabalo nga Advent kanita, basta balo ko Pasko. Malapit na yung Pasko. Kasi mga November, makanyan. Daramdaman mo nila. Patalastas, Ken TV, detang infomercials o kaya detang plugs. So yan, uka mo kami Manuel. Daramdaman mo ni. Ngayon ni pala, atin niya palang significant ita. Deng verses na pala nita. Atila significance kay liturgy. Nyapin, kaya ni po king Kwentuhang Katoliko, syempre, kailangan talang explika nung nanula reni o nung panetalan daramdaman kailan liturgy, kailan nung nanong manggagawan tamo, medyo kailangan papasadahan tala. Napon inumpisan tala po retang amanwan tamong anti-phones ken discussion. Although December 17 pa mo, may numpisa ta na o karening anti-phones, pero kaning Kwentuhang Katoliko, siklit ta na lang December 17, may numpisa na oreta, kasi karen la Liturgy of the Hours talaga rin. Kaya Liturgy of the Hours, itang nunanin pa nga dyan da rin, kaya la rin standard la rin. Morning prayer, actually, doon pa mo, atin mga alas 4 ning abak. Monastic tradition la rin ni Sarah. Pat siya sinabing monastic tradition, buri na sabihan, may numpisa la rin usually kareng mongha, kareng monghe, kareng monasteryo. Palagay ko, estong milog ka kareng monasteryo. Ilwalda ako po ulit. Opo, Aliwaya tita. ako Ako na pong magsabi. So, sabihan ko maanitala pa mo po. sana ma-amaze ka. Kay ba't aliwayang peki ba't mo ito talaga? Pessimist. Okay, anyway, tita. So, balam po, nga tatandanan ko kayong discussion tamo na po. Maluwat na pong panahon niya pang may gumpisala pa. 4th century, if I'm not mistaken. 4th century, may numpisa na rin. Opo. Kaya ba't istong kakantada lapin din niya? Alawin mo, miyadi walang version, pero chanted la. So, ing umpisa na niyan, nanula rening traditions tamo nga rin. Nanula rening anti-phones. Kasi manumpisaya kitang wisdom. Itang Lord, anang makanyan Nyapin, anti-phones sing aus. Whether Latin or English, umpisan kitang when we say itang bala mo, kaya yan pa-aus ya. Upatang, Lord, Ginoo, kaya naman kapampangan yata. Oy, mako, oy, ngwali ko, oy, tatang ko, nung ninuman ning ausan tamon So, Reni, Sarah, may numpisa 17, panyaos laking ginuta mo Reni messianic titles la. Nung naning aus tamo, kaya, yan 17 ya pinitang, wisdom, ana. You came forth from the mouth of the Most High, and reaching from beginning to end, you ordered all things mightily and sweetly. Come and teach us the way of prudence. Okay, ba't pa nga 18th naman? Adonai. Adonai, buri na sabihin Lord, my Lord. Kasi pinagagamitan ng Yahweh. Huling para karela. Dapat actually tamo man sebyanan da nakatamo from the beginning. Nya at tatandanan may tang nanon ng kantaytay tangatin yang
Yahweh, I know you are near. Diniscuss miya di among Joel yan. Ing sebyanan da nakatamo from the Vatican pa yata. From the Vatican. Yun kakanayang Yahweh. Gamitan ta na, O Lord. Anyapin isatch, anang makanyan, kailangan ma-strike out lang ang kanyan, ding kantang makanyan. Potang kakantami, Yahweh, I know, maging, Oh Lord, I know. Although, syempre, sabihan ng such, tita, wrong note. Anyway, for December 18, O Adonai, and ruler of the house of Israel, you appeared to Moses in the fire of the burning bush, and on Mount Sinai gave him your law. Come, and with outstretched arm, redeem us. So, ining kamay ni, lalto yamu lalto every day, ware Sarah. From the 17th, come and teach us the way of prudence. 18th, come and with outstretched arm, redeem us. So, aldoldo mananiwala pa nga 18th. O root of Jesse, Jesse, you stand as a sign for the peoples. Before you kings shall keep silence, and to all nations shall have recourse. Come, save us, and do not delay. Yapin itong favorite mong kanta ito. Come, save us, and do not delay. Makanano niya? Tita, yan na naman. Ume nakagino, may keni na gino. Lagwa mo na gino. Datang nakagino. Kaya ganang pangulait pamalagwanan yung ginuta mo. So, itime pa nga 19th. Kaya ba't ngeni? Nano na ngeni? 20th. Parang ngeni ngaldota mo. 5 araw na lang. Pasko Talagang na. malapit na. Panga 20th, naning antiphon. O key of David. Although, pesadahan tayo na po ninin O key of David and scepter of the house of Israel, you open and no man closes. You close and no man opens. Come and deliver from the chains of prison those who sit in darkness and in the shadow of death. Buri na sabihin, O susi ng David at scepter ng Israel. Scepter nung naning dadalan na rin reyna, ang popang hari. Nung naning symbol of authority. Yes, nakapag-desisyon na ng hari. Wala nang, hindi na mababali. Anyapin, you open and no man closes, you close and no man opens. Burin sabihin, nung nano pong biklat yu, wala na pong makapanyarang tao. Nung nano po serayo, wala na pong makapamuklat. Kasi, tapin, itong desisyon na yan ita. Although, of course, sabihin the Lord is kind and merciful. Pero aliwempes sabihin ito. Buri na mo sabihin nini. Kingly power and authority, Christ, yaing Kristo, yapin niya yung talagang may pili, yung tagapag air. Nanong air kyung kapampangan kasi. Yung tagapagmana ng David, yung makibandi, king kegana-gana, yung king karyarian, Jesus mismo, ginamit no rin ng symbols areni. Then, kasi talagang pepakit na at inyang nung naning relasyon na kining Kingdom of David, Kingdom of God. Uling ilang may pili. So, kaya ganaganang kayarian ng popang authority, all power and authority. At tiyo kaya. At it was entrusted to Him. Okay, but later on, syempre, yan naman, likwanay ni kang San Pedro. Ang po ka rin adiwang apostoles, hiling meging ministro na ning kayang Santa Iglesia. Ayan, tita. O ngayon ni Sarah, kutan tala rin kay katang listeners. O kasi sundutan no rin ni bang kanita hanggang 23. Opo. Arianta nila. Isto pong ikayo, mangulayt kayo, kukulaytan niya yung ginuta mo. Ting kayong adwan, o pasalamat kayo. O Diyos ko, salamat po. O kaya, o Diyos ko, biyayo na po ka na ako. Maka naning aos kayong ginu. Kasi may aliwata mo aos kayong ginu. Atin iba, atin deng aliwa, aosan de pay Jesus. Kuya Jessara. Kasi, Jesus na aking kapatid. O yan. So, ita mo, istong kukulaytan tayo po kay katamong ginu. Nano nga usta mo kaya? At saka makanano ko pong maglambis. Kasi feeling ko sa atin muna mapamaglambis eh. Istong mangulait ka, ika po, tapapagkwentuhan na ka. Sige po, tita. Kukulaytan mo yung ginu. Makanano. Tsaka, buri ko pinabalo na anong gagawa na nining Sara ngayon eh. Potang natin yung request. Kaya listeners, tamo po. Text nila, den kay katamong questions, comments, pakibat, o nung nanuman, karening numbers tamo. 0918-351-8282.
Globe subscribers 0915-954-1303 at Karengsan subscribers 0923-231-4124. I-text nyo na po habang mag-break kami. Alam mo ba na ang repolyo, kinchay, bok choy, broccoli, cauliflower at mga sprouts tulad ng munggo, soybean at lentils ay mayaman sa anti-cancer antioxidants at nakakatulong upang maiwasan ang sakit na stomach cancer at tumors. Ito ay paalala sa atin ng Philippine Charity Sweepstakes Office upang mabantayan ang ating kalusugan. This healthy reminder is brought to you by Philippine Charity Sweepstakes Office, your partner in wellness. University of the Assumption, in cooperation with the Laos Group, proudly brings a night of majestic music brought to you by one of the best cover groups in Central Luzon. University of the Assumption Choral in Concert. Experience the angelic voices of talented young individuals under the baton of Maestro Joseph Erwin Limbe. Music and Unity, the sound of UAC. Happening on January 14, 2017, 6 o'clock in the evening at the Laos Group Event Center. Ticket prices 300, 500, and 700 pesos. For more details, please contact DOA External Affairs and Media Office at 961-3617 Local 138 or visit their Facebook page at UA Chorale in Concert. Music and Unity, the sound of UAC. See you there.
Kenny, tamo pa mo rin po. King Kwentuhang Katoliko, King 91.9 Bright FM, kay katamong Archdiocesan Radio Station. At inkantang petugtog tamo po din. Kinantanan ng kakatamo nga DJ na pari paamong Joel datang nakaginu. Yes. Yung kay katamong among Joel yan, nagampuyat yan, masanting nga boses. Yan. Hi kareng at sumagalang Tita Weng. Hello. Katula ko naman. Hining kay katamong December 20 yan, ang kayang antiphone talaga, Sarah. Panyaw siya talaga ining I will place kasi batla kang Isaiah kay Revelation dening Penny batanan nung nuroking wa no man kabudabud mo pangwan ng dening antipon ng areni Andiya sa anong antipon na ibat yan keng scripture pero ibalik kay tangkutang tamo nandin isong kukulaytan tayong Ginoo. Tita. Yako tita pag mangadi ko lagi ang Lord my Savior. Potang medyo mabayat yung pangadi ko. Lord my Savior, lagi ko pong tagapagligtas. Mahanti tayo tita makaba. Tapos patang short yan mo, Lord, mahanti tayo tita. Tapos kasunod na nitang prayer ko ngayon Lord. Ay Lord, tita, abe nala po ang tareng Saint Rita of Cassia, pray for us. Mga tita. Tapos, Saint Dapat Catherine, pray for me, pray for us. Mga tita mga di. Tapos, syempre, tita Mama Mary. Of course. Manyad ko kayong na guidance na, kayong intercession na. Pan December 18 ka pala talaga ne. Pa. O Adonai. Opo, Lord. Kahit naman po pag itang bigla, parang ang tawag doon, reflex ba? Pagka automatic may nga sabi, Diyos ko, Lord. Yung ante, Diyos ko na, Lord, di pa natin. Ginoo ko po. Oo. Pag yung nasistress ka na, makanta, okay, mo na baling gawan mo. Lord, nang gawan. Lord, help. Mga ganon, tita. Talaga naman. Pero inka ko talaga, Lord, yung panahon nga Pakibatan na nakaman. Yes. Mhm. Dinidinig niya ang aking dasal sa pamamagitan ng mga taong nakapalibot sa akin. Mhm. Yes. Ika naman, tita. Naningaw yung panahon nga Nyaliwa babanggit. Yakupin. Kasi wari, in person, eko papakit itang pangareklamadora ko kasi. Pero Magtas kang kila na dito. May tatas kumukili, pero, nano na naman yan, Sarah? Ha? Sarah, nano na naman yung makanyan mo yung angga kong makanyan. Pero syempre, kasi itong mga bayat, lalo na, kaya obra ako manibat kingibat, biro mo, from government, from all the other kay, mo malyaring ikwento ka rin nga liwan tao, yung problema, kasi, dakal ka rin, kay, state secret, sarapin. At saka sila din po maraming dinadalang problema. Yes. Tsaka, bawal talaga, malyaring pangwento niya, sanay kung mag-keep secrets huling kay obra. And secret feelings? Secret feelings? Kasi, di ba pag kayanakan, kumbaga kaya ita tita, agyang may bugmo ng panya ka lang, mo sabi ka rin. Secret feelings as in romantic. Uy, pwede rin namang Tita Karen may nililihim. Joke lang, tita. Uy, Okay. tapin, may bugmo ng panya ka lang, mo sabi. Ayan. Kasi, syempre, kaya yan. Aliwa naman ni kamo ito. Nangkahi ka, pero kadalasan aliwa naman ni ka. Okay. Okay, tita. So, itapin po. So, ating kayo naman pasensya na, tita. Neng, itapin. Kailangan mo naman palwalitan ng kahit nung ika, Lord, makanyan ako, Diyos ko, nano na naman po yun eh. Ginoo ko po. Ba't makanyan yan? Lord mo naman, pero neng ingawas ko talaga kaya, iba ako. Father talaga. Father. Kasi talagang, dear Father in heaven. Nano na naman po yun yung pepadalayo ka na ako. Pamampuyari So, reklamo la pala rin dadas mo reklamo kayo. la. Kasi, pamampuyarita mo muna yung pepadalo. Tatina naman po. Bala, may tatambak la. Ariyan kaya pa mo po yun, malyari. Ako kanita. So, kaya naman. Pakibatan na kayo din po, Lord. Pakibatan na nakuha talaga. Agad-agad din pakibat. Usually, yung pakibat na makanyan. Gawan niya mo rin, gawan mo na nakamagreklamo. Ako naman, pakibat ko kanita. Opo, sige po. Masunurin. Oo, syempre. Dati Kasi- rin po, tita, may uso niyang panahon na ning may bukas pa. Maging awas da kang Lord Bro. Uwa. Dahil kang Santino. Uwa. Kasi Naging brother. pinamanewari, nung iba niya naman Jesus, Ninoy Jesus, o our brother, makanyan, kay ba't Mother Mary, nung indutaya naman, Ninoy Jesus kay katamo, o di kapatad taya, bro, hanapin Opo. kanita. Anyway, so Reni, dening pangulayit king Ginoo,
dening ao sa reni, dening antipona, makanyan la naman deni, Sarah. Okay, but nulalawen tayo nin for December 20th, itang closing petition ng Manuan. Kasi yan, come and deliver us from the chains of prison. Aro, den kaluguran tamo nga ti PPJ, makarelate la kanini. Istong mi pala, wari, at siya nga tilo ka rin, king kilob. Istong penandaman ding ginu. Come and deliver from the chains of prison those who sit in darkness and in the shadows of death. Waiting add one tamo, closing petition. Pero ingaman one tamo ngayon ni, ing sin, aliya literal na prison. Timo, ika ako. We're not in prison, we're outside in the free world. Pero, sin, syempre, ninwari nga yung may kakasala. So, add one tamo mong add one, ining ikabos na katamo king kasalanan. Kasi iya naman talaga ing magligtas kay katamo. Manibat king kay katamo panga captivity king pangarakap o pangasukol o iyan nga usan tamo. Manyad tamong deliverance. At kempa manyad tamong deliverance sa ini. Gaganakan tala mong gaganakan. Dening may nga labasan. Old Testament tamo ka rin pamo salmo. Baluta na yan eh. So, Denny, again, babalikan tala rin kay katamong antipona. Manibatan la pa rin, kareng salmo, basta't Old Testament la pa rin. Yan nulalawen tayo, Isaiah, manibat pa kin Genesis, from scripture. Tamo, luluwal ka rin. Ngayon, pang December 21st, bukas, bagay ang bagay ni for Simbambing, or Rising Dawn. Radiance of the light, eternal and Son of justice. Son as in Aldo ning katuliran. Come and enlighten those who sit in darkness and in the shadow of death. So then, manibatan na pa, Isaiah na naman, Malakay. Pero atin mo naman ba't kang Peter? Siguro kay ba't naning kay ating katang damdaman pang metong kanta eh. Opo, tita. Nanway ni? Patience people. Diyos ko. Bala mo. Ayan, may pa-house na katita. Wapen, dedicated yata kako ini eh. Opo. Karen, And kako patience. din. Ake ka mo naman. Kaya katamongan. Mm-mm. Sige, Pen, pakiramdaman tayo. Patience, people, till the Lord is come. See the farmer await the yield of the soil. He watches it in winter and in spring rain. Patience, people, for the Lord is come.
Kenny Tamo Pamurin po, of course, King Kwentuhang Katoliko, King 91.9 Bright FM, King Katamong Archdiocesan Radio Station, Rising Dawn for the 21st. Kasi, naning Rising Dawn? Nya piningaos da naman kay Katamong Ginuwe, wari, Morning Star, Day Spring, Rising Sun, Radiant Dawn, or Orient. Orient kasi, nung ka rin niya, ing aslagan. Napin at agaga na nga mo Sara, potong didiscuss tala ring ad oriente man nga mong Gino yan. Orient kasi kenyang aslagan at ing aslagan yan naman ing connotation niya naman yan or identified yan naman ing ginuta mo kayong aslagan. Nuka rin niya sa slaging aldo, yapin yan ing nuka rin ing the rising sun, the Lord, where all the lightness or all the brightness comes. Uy, bright yan naman. Okay, but aning kasanting ining expression na ini ining o kaya ing visual ing light shattering the darkness of night. Oy wari potang ganingaldo kay but king English naman daybreak ana. Potang daybreak ana. Nuka rin niya lalsut ing aldo king aslagan from the east. Anyapin, the light will come from the east. Always. Okay, but nano yung visual na nini. Ing aslagan, o ing aslag na ningaldo, lalako ni ing dalumdum. Ing dalumdum bala mo yapin ing sin. Sin, death, sickness, despair, paneneng wari po tangatin masakit. Sasabihan da kanita, buklat may ngawang. Kailangan. Maslagan kang aldo. Potang aywari potang medyo okay na la. Luwal mo ni bilad me. O pati rin baby aywari. Then ba yung bait bibilad do talaga rin. Itang morning before 9 in the morning. Kailangan na chula kay luwal. Bibilad dem babies. Ang poreng masakit of course. Yan. Kasi that light kaya yan warmth. Kasi nung aywari tumasakit ka na kay marimla. Opo. Panekang kaya yan yung kalamnan mo mismo panandaman mo hindi mla kailangan may kapali kang bagya ay harapin nyapin kailangan may bilad ka so ing akakita mo mong akakit ing association brightness or light will always prevail over darkness, over death, over sickness. Yan. O yan yung kay katamong antiphon for December 21st. Ing adwan tamo mong adwan king ginuta mo. Not just for the 21st. Talagang dapat ikabos na katamo from darkness and death. Yan, para bukas sa ita, Sara. Advanced na, tita. Yes, Ita naman of pong course. for 22. 22, aro, ining, amanwan tanapon, para kay katamu yang anini. O King of the Gentiles and the desired of all, you are the cornerstone that binds two into one. Come and save man, whom you fashioned out of clay. Bala mo, hausan me, ikay lina lang po ka na ako, Ginoo, o hari dareng hentiles. Hari dareng hentiles, buri na sabihin, mo ka ring Hudyo. Kay katamu yangan, ing Ginoo, inaos na katamu, agyang tamo Hudyo. Kasi kanita wari, nino reng chosen people. Nino reng chosen, nung aliwareng, deng Hudyo. Pero after, panyatang ng Kristo, bala mo, mo kailangan deng Hudyo. Dapat kega na misalba. So, everyone's salvation. Awsa na katamo. Batla naman din from Isaiah, but later on, Ephesians. So, nanapin, deng mo muna ka nung antipona, awsan ing Messiah, awsa ning Israel, awsa ning kay katamong, deng chosen people kanita. Pero, later on, pati ring Gentiles, o ring pagano, awsa na nala naman. So, ing salvation is not just for the Jews, but for everyone. Ito, paulit-ulit. Dapat tayan tandanan na pinalang, malyaring misalba. Kaya gana-gana, misalba. Nung kaburianda, of course. Mo naman napilit, nung hila talaga bisa. True. Pero ala nang excluded. Mo anti kanita, ka Hudyo, ka misalba. Kakayabe. Kakayabe. Kami mo. Then mong Hudyo, kami mo. Pero karatang ng Kristo ayali, we should be inclusive. Inclusive means
itamongan. Matuwa, anak, wari atin, Gentile or Jew, servant or free, no more. Aro, may pangisngis Medyo na. na po yata ang kwentuhang kantahan eh. Masaya po yata yung Tita Karen. Haliko. Halik may tutundo ko. Nga, magkantaya po nga kay. Them favorite songs ng Tita At Karen. tatandaanan ko lang kasi, based on the verses, lawen mo naman wari, tuglong-tuglong lang. Nyapin po ta sasabihan da, nya masusora ako po tang damdaman kong imbento yo mo yan, nara na nung ating kamong kanta, imbento yo mo. Po talawen mo naman, nang imbento, ba't laking scripture din eh? Huy, amo kanita. Sorry, hindi ningan tipo na. Ba't la naman ka ring scriptures? Oh, pangaras na ning December 23rd. Yan, antibispira, araring matuwa ka niyan, wari. Antibispirang piyesta, antibispirang Pasko, kaduspira sa nitan the day before. Antibispira, bari na sabihin, the day before the eve of the celebration. Nano naman yung kukulay tamo kanita. O Emmanuel, our King and Lawgiver, the expected of the nations and their Savior. Come and save us, O Lord our God. Nuya batini, Isaiah. Isaiah, sinabi na ni kanita sinabi na ni Lord Emmanuel, itapina na wari. Therefore, the Lord Himself will give you this sign, the virgin shall be with child and bear a son, and shall name him Emmanuel. Wari, karen lang kay Rene, the readings na before the feast itself, itang few days before, or kay Advent, babasan tano Rene, daramdaman ta na naman. So, ining antipo na ngayon ni, papakit na talaga, atin ta ng expectation adatang niya. Atin ng joy, panandamantana yung fulfillment. Awsantani, itang Kristo, awsantaning Emmanuel, God with us. Panikin ko kwento ni Sarah Ano po? Nung naning pamiyaliwa tamo, itamong Kristiyano, nanong pamiyaliwa tamo ka ring Hudyo. Itang lugod na ning Gino, panandamantani, tsunay kay katamo. Kasi, wari pen, sasabihan kanita, mig-attend kong Jewish service kasi niyang atsuko Israel kanita. Ala naman Katoliko ka rin, ala pisamban. Ala kang choice. You have to, although I was bringing my Bible, I was bringing my prayer books. Pero itang Domingo mismo, ala kang mumunan daily, ing holiday da ka rin. Manumpisang Friday, holiday ako na, day off. Nung ita may wari, Saturday, Sunday. Opo. Yan yung weekend tamo. Ila Friday afternoon, manumpisa na. Kay ba't the whole of Saturday? Kasi Sabat. Yung Shabbat, ara kanita. Panga Domingo, ati na lub. Yapin Domingo, supposedly, ako dapat, waiting ka akong day off. Opo. Ati, mag-aral na kami kanito. Kaya, magobra na kami nung nanong gagawan mi ka rin, king kibbutz. So, itang pa nga Domingo, okay. Ako, mamasa ako nung nanlaring king ordo tamo, first reading, second reading, gospel. Pero itang Friday evening, tutuki ko king templo. Tutuki ko kanita, king synagogue. Kay ba't, ako pen, karin yung introduction ko talagang first hand, in liturgy, Jewish liturgy. Ay, ako makanyan, kay niya may nibatanin kay katamong misa. It's very, very similar. Tinya salmo. Yung salmo da, kalupa daw rin babasan tamong salmo. Kibat panandaman mo la rin yung readings da from Judges, from the Book of Wisdom. Pero, naning pamiyaliwa na. Ita mo kasing gospel, panandaman tani lugod na ning Gino. At syune may bait ning Mesaya tamo. May katawa nin tao. Kaya betane, karela layo pa, panayan de pa. So, ito yung difference. Nung ita mo, yung sabi ng Isaiah, Emmanuel ng makanyan, the virgin shall be with child and bear a son and shall name him Emmanuel. Ila panayan de pa ito. Ita mo milyari 2,000 years ago. So ngayon, kahit na, paano naman tamo we're a saved people? Istun tinggap ming Gino, mi salba na ka. Istun tinggap mi Kristo, yan na ita. O nang ila, panayan de pa. So that's the difference. Napin ako, ita mo fulfilled ta na. Ini nga man tamong the joy and the fulfillment. We already have it. We just commemorate it every year. Wari itang birthday. Opo. Ila ali, panayan de pa. So nung panandaman tayo ini, sana we can share it with others. So ita pine,
That's why we are called to evangelize, hanapin, for people who do not feel Him yet. Kailangan panandamantaya. Palagay ko, yan yung aos mo naman ngayon yung Pasko kay katamo eh. Itang sharing. Ano mo itang aywari at mo pin? It's not just the material sharing. Kailangan panandamanta mo naman itang we also share the experience of the love and fulfillment of God with us. Balo makanano tayong gawa nita concretely no anti mo different levels anti mo kayo mas kaya na kan makanano tayong gagawa nita palagay ko potang magkanta ka kay radyo kaya potang din kay kang plugs daramdaman dala kaila naman dito part of the sharing yan naman. Yes, tita. That's right. Second emotion. Second emotion ka kin. Napin ini, dapat kaya ini eh. Ita mo nga nanggang Kristiyanos, palagay ko dapat o yan yung mission tahan mo. Isundo tayo po ining kay katamong pipagkwentuan penandit. Ating katapang tauling kanta? Opo, atin pa pong kanta pero atin tamo pa mo pong paganaka.
maning kapagalanbi at kingketang panyata ibangon kekang malaya banbanwat yato at sablang tao maging metong na Kenny Tamo Pamurin po, of course, King Kwentuhang Katoliko, King 91.9 Bright FM, King Katamang Archdiocesan Radio Station. Sara, kutnanda ka. Po. Nano yung plano mo for Christmas? Nano yung plano mo ngayon yung Pasko? Makanan may kulay ng ginu. Lord, Merry Christmas. Happy birthday. Hindi, joke lang. Kahit tita, plano ko ngayon ng Pasko. Siyempre, spend it with the family, with friends. Tapos, siyempre, mag-serve kong misa. Anto, tita. Aba. Tapos, after na nito, siguro, quality time with the family. Panayin ko rin inaanak. Then, magdalang biko, ang pong kalame, para karang ninang do. O ito, pananayin ko lang, tita. Po. Kalame ubi. Ale, ne, tita. Ale nga gusto ka na. Ali, atin kalame ubi, atin ale yung ubi. Para pa ito. Haba? Kapamo. Ko po kasi kapangandeta, tita. Pero pagdalada ko rin inaanak ko. Ilan mo na, ika talaga. Sasabit na po kasi king retainer deta, tita. Wag ka sa ila. Kasi Kumbaga naman ba po, yung may tama, alas nalala sa ko lang tita? ng retainers. Ito Matamad. po kasing Masakit. derma, sabi. Ay, derma. Dentist Ortho. ko. Burina. Masakit. Mm-mm. Kasi ingale yung ubi. Puro yung ubi ta. Ito po manyaman niya ito. Oo. Pero in kalame ubi, tinesamot lakatan. So, mas tinipid yung... Hindi. Depende. Aliwaya talaga ito. Ay, hindi tinipid. Mas... Aliwaya. Aliway Kalame talagang yun. version. Kalame Ay, yun. ito, tita. Ito mo po yung plan ko for Christmas. Break muna sa trabaho. Break muna sa mga stress. Ika, tita, po to, balo ko. Ika masyado kang hardworking. Po to, may spending Christmas. Syempre, buri mo mayari ko balat kang ginu. Minsan kung mo mag-birthday kang pabanwa na kanita. Kasi may ako pasiputan. Ba, sisimba na ako man So, ano po yung Buri mo. plans you din nga ng Christmas? For Christmas, of course, mo muna yung dili kailangan. Kaya ka naman, you prepare yourself. O hindi, preparation. You also have to meditate. Kasi, malyaring ka manalangin masalese. Uling itapin. Naman para kang ginuta mo talaga yan Para kay katamo yan. I mean, hanapin, wari, our prayers, all our preparations, sabihin din, ginu, na naman, nakatamo kailangan Hita mo yung mga kailangan kaya. Anyapin, in preparation, kailangan, itang kayal doon mismo. Pero, good naman kasi, wari, makaba naman ng Christmas season. Yes. Naman December 25 mo. Siguro yung challenge kay katamo. All throughout the Christmas season, panandaman tayo naman nilugod na ning ginu, panandaman tayong pangabait na. Of course, tayo kakalingwan, impamanaya ta mo kayong second coming na. Baluta naman datang We're sure of that. Ninuing magkwento kay kata, aliwaya ing you know, kitang you think, ampo pang you believe. Itang you know, nino na kasi, akalingwan ko na naman nino magkwento kay kata. Nang ikami yata nga duwan Homer. Yung pisasabihan mi kayong psych time. Balo mo you believe. And you know that it's going to come. Sigurado ka. Aliwaya mo itang, baka datang yan. Aliwaya itang, siguro. Aliwaya itang, sigurado ka. Anti mo yung pamanaya. Pipagkwentuan mi pindo Homer kitang psych time. Timoreng dogs. Potang manaya lang amo. Sigurado lang datang na rin amo ra. Napin siya lang yung pasbul. Uita, makanyan tamo dapat. Itang faithfulness, itang fidelity. Dapat balo tayo ita. Dapat masikan niyang masikan. Panandaman tamo. Ita, kaya yan. Challenge yan. Lalo na istong, anti mo, kay katamong ordinary mortal sanapin. The challenge is for us to feel that even with in the midst of challenges or in the midst of adversity. Ante mo kay katamo kay ni Kim Pilipinas or all over the world magugulo. Ikit mo retang picture Syria king Aleppo. Hiwari. Opo. Itang talagang ay grabe. Kubalo nung nano balak da nung gisa ng den tao ka rin nung nano. Okay ni mo naman kay katamo Pilipinas. Pisasabihan pin bala mo uli ka nung
medyo joke yung morbid joke eh. Uling matas na yung population na ng Pilipinas, balak doon bawasan. Ay. Anya Pinoyan, everyday, pilan na rin mababawas. Morbid yapin eh. It's not even supposed to be a nice joke. Pero, Yeah. bala mo tutuna kasi eh. Malilyari na yun, everyday eh, wari. So, iyan, yung kaguluhan ngayon, violence. How can you celebrate Christmas in the midst of that adversity? Magugulo. Pero, itapin, baluta mo yan, momentary mo, inkayaryanan ng Ginu, daratang ya pa mo rin. At atsune kay katamo. Inkayaryanan ng Ginu, baluta mo. Kay katamo ya. Atiyo kay katamo. Atsune kay busal tamo ing Diyos. So, we should feel it. Pero itapin, makanano meng panandaman. Challenge yan kay katamo. Nung ita mo, mawawalan tamong pag-asa. Ano yung pag-asa kay kapanayan? Kay kapampangan eh. Nung mawawala na kay katamo, kailangan we should live it. Kailangan panandaman tayo. Mabiyeta mo ka rin. So, how do we do that? Wait, kutang mukha ko. Prepare for it. Kailangan, you go back. Medyo mag-retreat kang bagya. Step back. Makanano kung mag-step back ni. Haldol do chok ni. Pero, kaya pa mo rin yan eh. There are ways. Hanapin. Wari, nung mag-internet tamo, atin 30-second retreat, hanapin. O kaya 3-minute retreat. Dapat gagawan tala rin. Ita mong mga di kaldoldo. Bayo ka matudtud. You do your examen, your daily examen. Kaya na yan eh. Helpful na yan. Kaya ba't itapin? Uling special yung okasyon. O rening o antiphon sa rin. If you just meditate on them every day, aldoldo, tunggal-tunggal, nung naning antiphon for the day, istumpenan daman may yan. Meditate on it. O di, gyama ka na makapag-prepare na ka. Sana din kay katamong listeners, subukan da na manggawa nita. O greet ta nila, Sarah. Our Lady of the mag-texter. Assumption Children's Choir. Hello, papagreet lang din po, tita. Wapen. Then darlings Bakasyon da na. Uy, istumagantala rin nganing simbambengi. Yan po ng afternoon yata. Balam niya, misa nalabasan ko lang. Ba talagang dem boses na improvement. Enjoying themselves. And all our listeners mo naman, deng makiranda mo naman karela. Mag-enjoy la naman. Kasanting da boses. Feel na feel da ha? Opo, tita. Okay, but deng atso mo naman king CWL. Hello po. Friday la pa kanya na pero nang kay atilo naman other days. Tita Luz, Tita Telma, General Delang, Brother Joe. Brother Joe, hanapin Tita Shirley. Honorary CWL kanito. And tita, halo pa na yung kantang datang nakaginusano, datang ni Yamong Jean. Buren mo. And Tita Shirley, hi Yamong Jean and Tita Shirley. I really miss you here at Kwentuhang Katoliko. Puntalan may bayo ka muli. Labasan may Yamong Jean. Medyo yung boses na parang pagdalalabas na ako man po, tita, masanting niya pa rin boses pag magmisa eh. Siyempre, Miss Ket projection. tuloy yung boses ng Among Jean. And hello din kang Father Bong Feliciano and Among Joel and Among Pep. Hello po. Thank you katamong Abe Keniking Radio Station. Ayan, tita. The listeners tamo po, text sila rin hanggang pag-greet you siguro bukas pasadahan tala rin. Nganing magpasko, sige, greet ta lang and then dapat tamong i-greet. Makanyan man Sara Miras katanking oras ning pamamupos. Ariyan tayo po yung episode tamo, kening panalangin. King lagyo ning iba, ning anak at ning Espiritu Santo. Amen. O Diyos, malugod ming iba, miras na naman po ing oras ning kay kaming kapamunan. Papasyag mi ing tulami kaniting piggalubong pamikatagon. Ami sabi-sabi, mi papagkwento at mi ragdag abelwan, dikil king kaya kaming kasalpantayanan Katoliko. Bendisyonan mo kaming ansana, lalo na detang kaya kaming akakwentuhan, at syuka ring karelang pibalebale, pipagobran o nung nulaman karinyeni. Paratila sanang maging masaya, pauli na naman ning pamanatili mo karing karelang puso. Ipagkalub mo sana karela ing mayap akalusugan, ning pamikakatawan at kaladwa, at layon ilawot mula king nanumang kapahamakan. Nung sakaling atin laman karamdaman o daralan ng kasakitan, o nanumang mabayat akabilyan,
Pakayanan mo sana ing karelang kapilubluban, at paramdam mo karela ing kekang lugod at lunos. Iyapag mingan kaya kaitik ing lagyo ng Heso Kristo ang kaya kaming ginu, magari kaya bemo at ning banal ay espiritu, manggaman king alananga. Amen. Virgen de los Remedios, Panalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon, Pakaluluan mo kami. king lagyo ning ipat, ning anak at ning Espiritu Santo. Amen. Bayo po mamupo si Great Kulamureng Santa Maria Archives and kang kuya makisig kang kong nomer kong Vic kong Ja. Kaya kayungan, hello. Pasibayo po, dakal pong salamat ka rin hanggang mekiramdam. Ako po'y Sara. King lagyo na po ning Komisyonon Catechesis ng Archdiocese of San Fernando. Yapin po ining Kwentuhang Katoliko king 91.9 Right FM ing kakatamang Archdiocesan Radio Station. Ako po'y Karen, pasalamat at mamon ng Aldo nga ini. Jesus ang siyang sa mundo'y tumubo.